नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव सच के साथ चैनल पे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पे। सूरत शहर के कतारगांव पुलिस ने एक युवक की तलाशी के दौरान एक देसी बनावटी पिस्टल व 5 जिंदा कारतूस के साथ दीनानाथ वर्मा नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अरविंद नामक युवक से तमंचा खरीदा था। फिलहाल कतारगांव पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कायदेसर कार्रवाई हाथ धरा है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी सिंगलपुर में मजदूरी करता है। हाल ही में अरविंद नामक व्यक्ति से यह पिस्टल खरीदा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ आरंभ कर दी है कि वह पिस्टल किस लिए लाया था और उसका मंसूबा क्या था। तो देखिए क्या कहते हैं अधिकारी। कतारगाम पुलिसे तेओने મળેલ બાતમી આધારે આરોપી પ્રદીપ કુમાર ઉર્ફે કુલદીપ સન ઓફ દીનાનાથ વર્મા નામના આરોપીને એક કન્ટ્રી મેડ પિસ્ટલ અને 5 રાઉન્ડ એમ્યુનેશન સાથે પકડી આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે। આરોપીની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તે સુંગણપુર વિસ્તારમાં લારી રાખી છૂટક વેપાર કરે છે અને પોતાને અગાઉ કોઈ દુશ્મની હોવાના કારણે પોતાના સ્વબચાવ માટે હથિયાર રાખતો હોવાની પ્રાથમિક હકીકત જણાવેલ છે। આ ગુનાના કામે આ હથિયાર તેણે અરવિંદ નામના એક આરોપી પાસેથી મેળવેલું છે, જે દિશામાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે અને ખરેખર આરોપીનો હથિયાર રાખવા પાછળનો મોટિવ શું હતો અને આ ગુનામાં અન્ય કોઈ આરોપીઓ સંડોવાયેલા છે કે કેમ અને अन्य कोई हथियारों लेती देती कई थई है कि केम ए दिशा में पुलिसे तपास हाथ धरी है। टूंक समय में आ बाबते विशेष तपास हाथ धरी अने आवी कोई जो गेंग हशे तो एनो पर्दाफाश करवामां आवशे।